हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु ओडिशावासी चाहूले ओडिशारू नवीन सरकार हटू एवं मोदी सरकार आसु ताहा देखंतु ओडिशा रे परिवर्तन हो सारी अछि। एबे मोदी सरकार जहाँ प्रमिज करथिले ताहा पूरण करिवे कि नहीं काहे ना 21 प्रमिज आपनकर बीजेपी घोषणा करिथिला। आसंतु प्रकृत में मेन फोकस को नहीं भिडियो आलोचना करवा ता सहित मोदी जो ग्यारंटी दे था प्रकृत में पूरण हुए कि नहीं। सेंटर रे तो जना पड़ुनी प्रकृत पूरण हो अच्छी ना नहीं किंतु राज्य रे ताहा लागू हेब ना नहीं ताहा समय कहब किंतु मोदी जहाँ कहती करती बोली शुणा मिली थाए। देखा ओडिशा रे प्रकृत में करेंगे ना नहीं जो प्रमिश दि जाऊँगी पाखापाखि जो 100 दिन समय नहीं ओडावासी को देखते 100 दिन समय मागी प्रकृत में से सब पूरण पाई। आसतु डिटेल्स आलोचना करवा भत्ता टंका को नहीं जो प्रमिज कर संपूर्ण आलोचना करवा ता सहित आलोचना करवा चाषी भाई देखो गोटे प्रमिज करा 3100 टंका धान क्विंटाल ता सहित देखु आपणकर अंगनवाड़ी कर्मी देखु रही अच्छी प्रमिज तांकर दरमा वृद्धि को नहीं देखु घोषणा करा जाई अछि। ता सहित मिशन शक्ति को सुदृढ़ करने आप गतकाली देखिथिबे बहुत जल्दी बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछि गवर्नमेंट एवं जो सीआरपी एमबीके कार्यरत रही खुशी खबर बहुत जल्दी आसवाक जाऊँगी। ता सहित आशा कर्मी आसतु संपूर्ण आलोचना करवा प्रकृत में मोदी जो ग्यारंटी दिखते था पूरण हुए ना नहीं कहीं जो ग्यारंटी दि जाऊँगी सुभद्रा योजना ता सहित अंगनवाड़ी कर्मी दरमा वृद्धि आशा कर्मी को देखते केंद्रीय मान्यता ता सहित गतकाली मिशन शक्ति को नहीं कौन कहते से सब प्रकृत में पूरण हेब ना नहीं संपूर्ण ताकू नहीं आलोचना करवा से धैर्य हरान ही भिडियो को आरंभ रू शेष पर्यंत देखि नियंतु। प्रकृत सत्य जो 100 दिन समय मागी ओडिशावासी को बीजेपी सरकार ताहा प्रकृत में 100 दिन मध्य पूरण हेब ना आहरी विलंब हेब ताहा जानवा पाइबे। गतकाली आप देखिथिबे महिला और शिशु कल्याण मंत्री मिशन शक्ति आसी विभिन्न आलोचना करी जाइछन्ते। एबे आगक बहुत किछि करने निष्पत्ति नि देखु भत्ता टंका देले देखु वृद्धा कालीन समय हस फुटी थाए से खर्च ही तांको सबु समय सहायक होता है। से समस्ते आशावादी रही मोदी सरकार जो घोषणा कर 3000 टंका ताहा केबेठार मिलिबो एवं से माने गोटे वृद्धा होइथिले मध्य देखंतु सुस्थ सबल जीवन यापन करें संपूर्ण आसतु ताकू नहीं आलोचना करवा। ता सहित देखो सीआरपीएमबी के जो अपडेट रही से सब जानवा पाइबे। ता सहित आपणकर अंगनवाड़ी आशा कर्मी बहुत बड़ अपडेट रही अच्छी डिटेल्स देखी नेबा। ता पूर्व चैनल न्यूज करते निहत चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो को लाइक शेयर करने को जमार भूलु नहीं। देखो इम्पोर्टाट जहाँकि भत्ता टंका आप देखिपे भत्ता टंका आप देखी नि देखो कलर चेंज कर देखी नि संपूर्ण देखु आप देखिपे भत्ता टंका एथिरे देखु 3000 टंका जदि ओडिशा रे मोदी सरकार आसब बीजेपी सरकार आसब ताहले 3000 टंका दि जाए घोषणा करा जाई अछि। या प्रकृति के लाभ हेब आप देखिए आंध्र प्रदेश रे चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण कले मोहन चरण माझी जब शपथ ग्रहण कले से दिन ही देखु चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण कले से देखो घोषणा हो सारी अच्छी 4000 टंका मिलवाक जाऊँगी बहुत शीघ्र जहाँकि घोषणा हो सारी अच्छी किंतु ओडिशा रे पर्यंत घोषणा करा जाई नहीं।
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କର ଦରମା ଦେଖନ୍ତୁ 12,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଅଛି। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 8,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାହା କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ତାକୁ ନେଇ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ CRP MBKଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର ଆଶା ରହୁଅଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟିକା, ଆଶାକର୍ମୀ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ MBK CRP ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାହା ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେବେଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ ସେବେଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।